بھی یاد نہیں ہوتا کہ میں چند منٹ پہلے کیا کر رہا تھا۔ راتیں سب سے زیادہ خوفناک ہو چکی تھی۔ جیسے اندھیرا ہوتا دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگتی، کمرے میں اکیلا بیٹھنا مشکل ہو جاتا۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ میں لائٹ بند کرتا اور فوراً محسوس ہوتا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا۔ میں پلٹ کر دیکھتا تو کچھ نہیں ہوتا، مگر وہ احساس ختم نہیں ہوتا تھا۔ ایک رات میں اچانک چیخ مار کر اٹھ بیٹھا۔ مجھے واضح محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے میرے کان کے قریب آ کر کچھ کہا ہو۔ الفاظ سمجھ نہیں آئے، مگر آواز اتنی قریب تھی کہ میں پسینے میں بھیگ گیا۔ امی ابو اب واقعی ڈر گئے تھے۔ انہوں نے مختلف ڈاکٹروں سے علاج کروایا، دوائیں بدلتی رہیں، ٹیسٹ ہوتے رہے، مگر کوئی واضح وجہ سامنے نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دن بہتر گزرے، پھر اچانک حالت خراب ہو جاتی۔ اسی دوران میرے ابو نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے بعد میں بتایا کہ خواب میں ایک بزرگ آئے تھے۔ ان کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا، مگر آواز بہت واضح تھی۔ انہوں نے ابو سے کہا آپ کے بیٹے نے غلط راستہ اختیار کیا، اسے واپس لے آئے ورنہ یہ خود کو کھو دے گا۔ ابو صبح اٹھے تو غیر معمولی طور پر خاموش تھے۔ انہوں نے اسی دن مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ پہلی بار انہوں نے سختی سے پوچھا کہ کیا میں نے کسی کے کہنے پر کوئی عمل کیا۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں نے بہت دیر خاموش رہنے کی کوشش کی، مگر پھر بھی خود ہی ٹوٹ گیا۔ میں نے سب سچ بتا دیا، وہ ویڈیوز، وہ رابطہ اور وہ سب کچھ جو میں نے غصے میں آ کر کیا تھا۔ ابو کچھ دیر خاموش رہے۔ انہوں نے مجھے ڈانٹا نہیں، بس ایک گہری سانس لی اور کہا بیٹا، انسان جب اللہ سے دور ہو کر حل ڈھونڈتا ہے نا تو مسئلہ حل نہیں ہوتا، خود مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے میرا علاج ایک مختلف طریقے سے شروع کروایا۔ باقاعدہ ڈاکٹر کے ساتھ روحانی طور پر بھی میری رہنمائی کی گئی۔ گھر کا ماحول بدل گیا تھا، مجھے اکیلا نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے اندر سکون آنا شروع ہوا۔ یہ عمل ایک دن یا ایک ہفتے میں نہیں ہوا، مہینے لگے۔ آوازیں کم ہونے لگی، سائے نظر آنا بند ہو گئے، دورے آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے۔ میں دوبارہ خود کو محسوس کرنے لگا جیسے کسی گہرے اندھیرے سے باہر آ رہا ہوں۔ ایک دن اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کافی دیر سے میرے ذہن میں وہ خوف موجود ہی نہیں تھا جو پہلے ہر وقت ساتھ رہتا تھا۔ میں ٹھیک ہو رہا تھا، مگر اس تجربے نے مجھے اندر سے بدل دیا تھا۔ اب جب بھی میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں تو ایک ہی بات سمجھ آتی ہے، میں نے دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے جو قدم اٹھایا تھا وہ دراصل میرے اپنے خلاف تھا۔ اگر ابو وقت پر مجھے نہ سنبھالتے، اگر انہوں نے سچ جاننے کی کوشش نہ کی ہوتی تو شاید میں کبھی واپس نارمل زندگی میں نہ آ پاتا۔ آج میں بالکل ٹھیک ہوں، زندگی نارمل ہے، مگر وہ خوف وہ آج بھی یاد ہے۔ کبھی کبھی رات کو اچانک آنکھ کھل جائے تو چند لمحوں کے لیے وہی پرانا احساس واپس آ جاتا ہے، جیسے کچھ دیکھ رہا ہو۔ پھر میں خود کو یاد دلاتا ہوں کہ اصل خطرہ باہر نہیں تھا، میرے اپنے فیصلے میں تھا۔ یہ کہانی میں اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ آج کے دور میں بہت سے نوجوان غصے، حسد اور بدلے کے جذبات میں ایسے راستوں پر چل پڑتے ہیں جن کا انجام وہ خود بھی نہیں جانتے، اور بعض دروازے ایسے ہوتے ہیں جنہیں کھولنا بہت آسان ہوتا ہے مگر بند کرنا بہت مشکل۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ بعض اوقات انسان کو بیماری نہیں لگتی بلکہ کچھ ایسا اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے جسے ڈاکٹر بھی سمجھ نہیں پاتے۔ یہ کہانی ایک لڑکے کی ہے جو چند دن پہلے تک بالکل ٹھیک تھا، اور پھر اچانک اس کے جسم سے ایک سیاہ خون نکلنا شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بیماری نہیں، مگر یہ کیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ گھر والوں کو اس دن احساس ہوا کہ کچھ فیصلے انسان خود نہیں کرتا، کوئی اور کرواتا، اور کبھی کبھی دشمن سامنے نہیں ہوتا بلکہ گھر کے دروازے سے خود اندر آتا۔ یہ ایک سچی کہانی ہے اور اس کا انجام سننے والوں کو بے چین کر دے گا۔ اگر آپ اکیلے ہیں کمرے میں تو کمرے کی لائٹ آن کر لیں، شاید یہ سٹوری سننے کے بعد آپ پر خوف طاری ہونے لگے۔ السلام علیکم، میرا نام رخسان ہے۔ میں واقعہ لکھتے ہوئے آج بھی وہ سب کچھ دوبارہ محسوس کرتی جو ہم نے اس وقت
झेला था। कुछ यादें वक्त के साथ धुंधली हो जाती हैं, मगर कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो इंसान के अंदर कहीं जम जाते हैं, और चाहे इंसान कितना ही आगे बढ़ जाए, लम्हे पीछा नहीं छोड़ते। ये वाकया सन 2011 का है, जब हम बर्तानिया में रहते थे। हमारी फैमिली बड़ी थी, हम 8 बहन भाई थे और मैं सबसे बड़ी थी। मेरे वालिद का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था, इसलिए घर की बड़ी होने के नाते अक्सर जिम्मेदारी भी मेरे कांधों पर आ जाती थी। हम सब बहन भाइयों में सबसे छोटा मेरा भाई इमरान था। उम्र में सबसे छोटा मगर हौसले में सबसे बड़ा। कद लंबा, जिस्म मजबूत और तबीयत ऐसी कि घर में किसी को भी कोई मसला होता तो सबसे पहले इमरान ही सामने आता। मेरे लिए वो सिर्फ भाई नहीं था, मैंने उसे बचपन से ऐसे पाला था जैसे अपना बच्चा। जब इमरान पैदा हुआ तो मेरी उम्र 18 साल थी। मैं उसके साथ बड़ी हुई, उसकी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखा। जब मुझे तनख्वाह मिलती थी तो सबसे पहले जहन में यही आता कि इमरान के लिए क्या लेकर जाऊं। वक्त गुजरता गया, वो बड़ा होता गया, मगर हमारे दरमियान वही कुर्बत रही। जब इमरान 15 साल का हुआ वो आकर मेरे साथ रहने लगा। मेरी बेटी और उसकी उम्र में सिर्फ 3 साल का फर्क था और दोनों का रिश्ता चचा भतीजी से ज्यादा भाई बहन जैसा था। घर में हंसी मजाक रहता, आम सी फैमिली लाइफ थी। इसी दौरान मेरी वालदा की तबीयत खराब रहने लगी। मैंने बाकी बहन भाइयों से कहा कि सब इकट्ठे रहते हैं ताकि एक दूसरे का सहारा बन सके। तो हमारा घर हमेशा आबाद रहता। किसी को दूध चाहिए होता, किसी को चीनी, तो हम करीब की दुकान पर किसी न किसी को भेज देते। जिंदगी आम थी, बिल्कुल आम, और अक्सर खौफनाक कहानियां भी उसी तरह शुरू होती हैं जब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा। एक दिन मेरी एक बहन जो मुझसे 1 साल छोटी थी सामान लेने दुकान गई। आमतौर पर वो 10-15 मिनट में वापस आ जाती थी, मगर उस दिन काफी देर हो गई। शुरू में हमने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, मगर वक्त गुजरता गया तो बेचैनी होने लगी। जब वो वापस आई तो उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। वो आम दिनों की तरह बातें नहीं कर रही थी। हमने पूछा देर क्यों हो गई। उसने बताया कि दुकान पर उसकी मुलाकात एक पाकिस्तानी औरत से हुई थी जो उसे अपने फ्लैट ले गई। वहां उसकी मुलाकात एक पाकिस्तानी मर्द से कराई गई जो जेहलम का रहने वाला था और शादी करना चाहता था। उस वक्त हमें बात आम सी लगी। बैरून मुल्क ऐसे रिश्ते अक्सर बन जाते हैं, मगर मसला ये था कि उस आदमी के पास ना बरतानवी पासपोर्ट था, ना कोई मजबूत वजह जिससे वो वहां मुस्तकिल रह सके। चंद दिनों में हमने अपनी बहन में तब्दीली महसूस करना शुरू कर दी। वो बार बार उसी औरत के घर जाने लगी, उसका लहजा बदलने लगा, वो बात बात पर जिद करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बात पर अड़ी हुई हो और किसी की सुनने को तैयार ना हो। फिर एक दिन सीधा मेरे पास आई और कहने लगी, मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। उसकी आंखों में एक अजीब सा यकीन था, ऐसा यकीन जो समझ से बाहर था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि हम उस आदमी को जानते तक नहीं, उसके बारे में कुछ मालूम नहीं, मगर वो जैसे सुन ही नहीं रही थी। यहाँ पहली बार इमरान ने मुदाखलत की। उसने पुरसुकून अंदाज में कहा, उसे घर ले आओ, हम खुद बात कर लेंगे। इमरान आमतौर पर जल्दी फैसला नहीं करता था, मगर उस दिन उसके चेहरे पर संजीदगी थी, जैसे उसे पहले ही कुछ गलत होने का एहसास हो। अगले दिन मेरी बहन उस आदमी को ले आई। उसके साथ वो पाकिस्तानी औरत भी थी जिसने मुलाकात करवाई थी और उसका शोहर भी। वो 3 लोग हमारे घर आ गए। घर का माहौल उस वक्त अजीब सा खामोश था, कोई हंसी मजाक नहीं हो रहा था। इमरान सामने बैठा था, मैं उसके साथ थी और बाकी घर वाले भी खामोशी से देख रहे थे। हम सिर्फ एक चीज जानना चाहते थे, ये आदमी सच बोल रहा है या नहीं। सवाल जवाब शुरू हुए। इमरान नर्म लहजे में बात कर रहा था, मगर उसकी नजरें मुसलसल उस आदमी के चेहरे पर थी। वो हर जवाब गौर से सुन रहा था। कुछ ही देर में मुझे महसूस होने लगा कि इमरान को तसल्ली नहीं हो रही, और फिर वो लम्हा आया जब उसने आगे आने वाले सब वाकयात की बुनियाद रख दी। इमरान उठा, अलमारी से कुरान पाक निकाला और उस आदमी के सामने रख दिया। उसने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो इस पर हाथ रखकर कहो कि तुम मेरी बहन का ख्याल रखोगे। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। वो आदमी चंद लम्हे कुरान को देखता रहा, फिर बोला कि वो वुजू में नहीं है। इमरान ने फौरन बाथरूम की तरफ इशारा किया और कहा, जाकर वुजू कर लो। उसी लम्हे उस आदमी के चेहरे का रंग बदल गया। वो हकलाने लगा, बात बदलने लगा और आखिरकार उसने साफ इनकार कर दिया। इमरान ने उसकी आंखों में देख कर कहा,
बस अब काफी है, तुम सब यहाँ से चले जाओ। उस दिन वो तीनों हमारे घर से निकल गए। हमें उस वक्त ये अंदाजा नहीं था कि ये दरवाजा बंद नहीं हुआ था, बल्कि उसी दिन से कुछ ऐसा शुरू हो चुका था जिसे हम में से कोई समझ नहीं पाया। उस दिन के बाद घर का माहौल बज़ाहिर दोबारा नॉर्मल हो गया, मगर अंदर ही अंदर एक अजीब सी कशीदगी बाकी थी। मेरी बहन इमरान से सख्त नाराज थी। वो अक्सर खामोश रहने लगी थी, और जब इमरान का जिक्र होता तो उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता। कई बार मैंने महसूस किया कि फोन पर आहिस्ता आहिस्ता बात करती है, और जैसे ही कोई कमरे में दाखिल होता फौरन खामोश हो जाती। उस वक्त हमें ये सिर्फ जिद और जज्बाती रद्द अमल लगा, मगर बाद में जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो लगता था जैसे सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा था। घर में पहले जैसी हंसी कम हो गई थी। इमरान पहले की तरह मजबूत और बेफिक्र नजर आता था, मगर कभी कभी मैं उसे खामोश बैठे देखती तो महसूस होता जैसे वो किसी सोच में गुम हो। एक दिन मैंने पूछा भी, सब ठीक है ना? वो मुस्कुरा कर कहता, हाँ अपा, बस थका हुआ। चंद दिन इसी तरह गुजर गए। फिर एक रात मैं अपने शौहर के घर थी। वो रात उन्हीं 3 दिनों में से एक थी जो मैं वहां गुजारती थी। रात बिल्कुल आम थी, ना कोई शोर, ना कोई गैर मामूली बात। मगर सुबह के वक्त मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर इमरान का नाम था। मैंने कॉल उठाई। उसकी आवाज मामूल से मुख्तलिफ थी, सांस जरा भारी लग रही थी। उसने आहिस्ता से कहा, आपा क्या आप घर आ सकती हैं? मेरा सीना बहुत दर्द कर रहा। ऐसे लग रहा था जैसे कोई भारी चीज ऊपर रखी हो। उसकी आवाज में वो एतमाद नहीं था जो हमेशा होता था। पहली बार मुझे घबराहट महसूस हुई। मैंने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, 15 मिनट में पहुंचती। रास्ते भर दिल अजीब बेचैनी में था। कोई खास वजह नहीं थी, मगर दिल बार बार कह रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। जब मैं अपनी गली में दाखिल हुई तो मैंने इमरान को घर के बाहर खड़ा देखा। दरवाजे के करीब खड़ा था, एक हाथ सीने पे रखा